ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ଆଗ କରେଇଦେଲେ ମୋ ସାର୍ ଘରେ କେତେ କାମ ପଡିଛି। ଏଠି ତ ଏତେ ଭିଡ ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ କଣ ମୋ ପାଳି ପଡିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏ ନାନୀ ନାନୀ लो ए टिके साइड देलो नानी मु टिके सुबोधा फॉर्म टा पकई देलो नानी आ आ आलो ए नानी तू ए अवस्था रे कुआडे आसीछु कहलु कौन करिबि लो तोर जेमिति 50,000 टका को लोभ मोर सेमिति लोभ लो मा मु जाउजी मते टिके बाट छाडी देलो हौला नानी तू आगरे जाई की फॉर्म भरी दे आसे आमे पछरे अछु ओ सारे मोर टिके सुबोधा